आकाशबानी कोलकाता 497.3 मीटर रे गीतांजलि उछान तालमा खन एहबेना सानताड़ी आखड़ा तेहिना सानताड़ी आखड़ा रे एतहब रे दोपे आजमा सुखी मांडी आ सावतेन कुआ दोंग सेरेन रे दो सुखी मांडी ठाकुरमणि हेम्ब्रम और फुलमणि मांडी सुखी मांडी आ सावतेन कुआ दोंग सेरिन पे आंजम किदा सेरिन रे दको ताहे काना सुखी मांडी ठाकुरमणि हेम्ब्रम और फुलमणि मांडी नितो दो खबर आकाशबानी कोलकाता खबर पढ़ावे शुक्लाल हांसदा
पियाज रेना गनोंग अडितेत गे बढ़ावाकान खातिर ते पश्चिम बांग्ला पोनत सरकार द खुचरा और पैकारी व्यवसायिक को पियाज मौजूद दो रेना जहां सीमा ताहें काना ओना को कम केआ नित खन खुचरा व्यवसायिक को 9 टन और पैकारी व्यवसायिक को 12 टन पियाज अखरीन लगित तेको दोह दाड़ेया खुला बाजार रे पियाज सारभार बढ़ाव दिसगे पोनत सरकार दो खुचरा और पैकारी व्यवसायिक को पियाज दोह रेना सीमा दो कम केआ केंद्रीय ग्राहक विषयक दफ्तर मंत्री मानता रामविलास पासवान दो मिद ट्वीट तलाते लई आकादा जे बनिज काते अगुकान पियाज चितान रेदो ओना सीमा दो बांग साबोआ लैतरा गानो जे मांग तेदो खुचरा व्यवसायिक को 1 टन और पैकारी व्यवसायिक को 9 टन धाबी पियाज मौजूद काते को दोह दाड़े किया उत्तर 24 परगना जिला रेना गोबरडांगारे कुमड़ो लगित तको जावरा लेन पे हड़ को मनियान को पुलिस को तोलाकात को हलानो निदा को तोलाकान उनको ठेन खन पुलिस दो सबड़ी कटरी घालो आरो एटा सरंजाम को न्यामाकादा गोबरडांगा रेना कुटीरपड़ा इलाका रे हलानो निदा उनको जुवन को अथौड़ी गे को दाड़ा बड़ाय ताहेत ओना नेल काते गे पुलिस दो उनको को तोल लेत कोआ नौकली मेने जाल कौड़ी लोड पारम रे पुलिस को तोल लेदे मित कैदिया गज घटोरे मुर्शिदाबाद जिला रेना फराक्का थाना विरुद्ध रेगे ललिस राकाब आकाना पारमेन गेल 5 नवेम्बर हिलो फराक्का रेना जेगरी मोड़ रे पेगेल 5 नम्बर जतियाड़ी सड़क चितान 5,69,000 टाका रेना जाल नोट घालो पुलिस दो इलियास और उनी बकोते सफिकुल मोहलादार तकिन को साबलेत किना उनको जेरा काते पुलिस दो सूती थाना रेना फतेहपुर रेनी तोजिमुल सेका ᱧᱩᱛᱩᱢ को बड़ायले ताहेत पुलिस विरुद्ध रे ललिस राकाब आकाना जे ओड़ा खन साब इदी काते पुलिस दो 9 माह धोरिया तोजिमुल दो अडितेत गे को दालतोल सावते को सासे ताकादेया कोटा हुकुम लेकाते उनी दो जिहल हुइलेन ताया 4 माह मांग उनी तोजिमुल दो अडितेत गे लहजुरी अवस्था रे जंगीपुर महकुमा अस्पताल रे को भर्ती लेदेया उनिया हड़मो रेना अवस्था आरो बड़ी एनताय खान उनी दो मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल ते को उचड़ लेदेया तई सिमरा ओक्ते ओंडेगे 4 सेरमा उमेरान तोजिमुल शेख दय हानापुरीना पश्चिम बर्धमान जिला रेना अंडाल मोड़ एरेकारे मिटन पुकरी खन तेहन सेता 1 सेरमा ताला उमेर रेनी कटी गिद्रा घालो एंगात तेदा गजमाड़ी नामाकाना 12 सेरमा उमेरान रूपाली दासी जावाय सुब्रतो दास दो डीबीसी रेनी ठिका कमिया काना मेनते बड़ायाकाना पुलिस दो उनी को आको टाका देया आर को जेरायकाना छत्तीसगढ़ पोनत बस्तार रेना नारायणपुर रे आईटीबीपी ट्रेनिंग तालमारे आको मुद्रेना तापाम तुबुते तुरी हर मिलिटारी को जीव बत्ती इड़ी अंतकवा उनको मुद्रे पे हर दो पश्चिम बांग्ला पोनत रेन काना को माओवादी अरसंग एलेका कादेना रेना ओना ट्रेनिंग तालमारे किछु दिन धुरिया गे ट्रेनिंग दो हुयुक कान ताहेत ट्रेनिंग तुलुई गे उनको मुद्रे एपेरहेज हो तोंगे ताहे काना ओना एपेरहेज गे तेहेन दो तापाम तुपु रे बदलेना मिद जवान दो आजकागे आजा AK-47 राइफल खन उनको दिशा काते सेंगेल टुटी तेरांकेत खान तुरुई हर जवान दो ओंडे गे को भिंदड़ेना आर को और जीवती हो इड़ी एंताकवा ओना घटोरे बार हर दो अडितेत गिकिन घल आकाना उनकिन दो हेलिकॉप्टर ते अडी लगन आईटीबीपी रे को इडी आकात किना बेघटन ठारे पुलिस रिन चितान धाब ऑफिसर को सेटर आकाना गज आकान को मुद्रे पश्चिम बांग्ला पोनत रिन को दो को हुयुक काना बर्धमान जिला रिनी सुरजित सरकार पुरुलिया जिला रिनी विश्वरूप माहातो और नदिया जिला रिनी मासदुल रहमान गे सेंगेल टुटी दो तेरांगले आमेनते बड़ायाकाना उनको दो सानाम को गे आईटीबीपी रेना 4 नम्बर बेटेलिया रिन काना को मेनते हो बड़ायाकाना जम्मू काश्मीर पोनत रिन उपराज्यपाल मानतान गिरीश चंद्र मुर्मू दो केंद्र होतेते शासनक कान एलेका रेना बिजली दफ्तर निये ओड़े ओड़पाते गालमाराव आकादा हलाना जम्मू रे सापड़ाव लेन शासनतारी परिषद रेना पयलू दुपुर रे मानतान गिरीश चंद्र मुर्मू दो 212 केबी और 152 केबी थोक रेना सानाम ट्रांसमिशन लाइन टावर को बिडव काते नेनेल रेना ए हुकुम आकादा मानतान गिरीश चंद्र मुर्मू दो ओना बिजली टावर कोरेना काठामो को टेकाव दाराम दिशा दारायकान राबांग ओक्ते रेना पयलू सेद गे लक्ति अनुसार व्यवस्था हताव रेना होय हुकुम तोरा आकादा झारखंड पोनत विधानसभा बाछनाव रेना मोड़े आना मेनेक मुचाद खेपरे भोट आतांग लगित ते जमा आकान बचनी साकाम को दो तेहेन गे बिडव काते नेलोक काना बचनी साकाम हताव रुआ रेना मुचाद माह दो दारायकान जरूम माह मेनेक सुकुलबार हिलो ओना खेपरे भोट रे लेखागुट 200 आरे हर रसी आकवा बचनी साकाम को जमा आकादा मुचाद खेपरे दारायकान 12 डिसेम्बर हिलो भोट दो आतांगोआ एनहिलो दो सावताल परगना जिला रेना 3 गोटांग जिला रे भोट आतांगोआ लैतोरा गानो आजे दोसार खेपरे दारायकान ᱧᱩᱦᱩᱢ माहा मेनेक शनिवार हिलो 9 गोटांग जिला रेना 12 गोटांग ठावरे भोट आतांगोआ गापागे ओना बाबतते उछन जारपा दो मुचादोग काना बीजेपी कांग्रेस JMM आजसु घालो झोतम राजरी दल कोगे भोटार को मने जितेव लगित तको मीटिंग मिछिलिआ झोतम मानतान JP नड्डा रघुबर दास शिबू सोरेन हेमंत सोरेन और बाबूलाल मारांडी ताको दो आपान अपनी राजरी दला जमेला रे को सेलेदोग काना मेनते बड़ाया काना
नेपाल रेना काठमांडू रे सपड़ावाकान साउथ एशियन गेम्स हेपेराव रे भारत दो होलानो एथलेटिक्स भॉलीबॉल शूटिंग और टेबल टेनिस रे जतो कोते गेल गोटांग सोना पदक को जितकर आकाना तेहेना खबर पढ़ा दो नोडेगे मुचेद एना। आखड़ा दो उछनक कना आकाशबानी कोलकाता रेना गीतांजलि उछन तालमा खन मेटांग उछन लाइट हाउस फॉर द ब्लाइंड पाहाटा खन मेते बांग नेनेल कोड़ा और कुड़ी गिद्रे रेन आयो बाबा से गार्जियन को ठेन बाडाय होचो हुए कना जे 2022 साल लगी आकुआ स्कूल रे प्री स्कूल स्टैंडर्ड खन क्लास 9 धाबी भर्ती बाबते आरदास साकाम को खोजक कना। आरदास साकाम भेजा लगी ठिकाना दो द प्रिंसिपल लाइट हाउस फॉर द ब्लाइंड 174 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड कोलकाता 700026 नोआ आरदास साकाम दो लगन खन लगन ते भेजाय हुआ। नोडे दो पठुआ को लगी बिन पुइसते ओलोग पढ़ाव और हॉस्टल रेना हो व्यवस्था मेना। ठिकाना दो दोहराते आर मिद धाव लई हुए कना द प्रिंसिपल लाइट हाउस फॉर द ब्लाइंड 174 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड कोलकाता 700026 उछन मुचेदेना। नितो दोपे आंजमा डेंगू बाबते डाक्तार सुखचाँद हांसदा साव कुपुली रपड़ कुकली रेदो आल्लादी मुर्मू। डेंगी आजार बाबते गालमाराव लगी तेहिन दो सानताड़ी आखड़ा रे नेवता होये कना डाक्तार सुखचाँद हांसदा। डाक्तार बाबू जोहार। जोहार। एतहब रेगे लई में डेंगी दो चेद कना? डेंगी बा डेंगू रुआ निये दो मिदटांग भाइरास घटितो आजार कना जहाँ भाइरास दो एडिस एजिप्टी nyutumaनिज मिद सिकड़िज गैर मार्फत सुस्थ मानमिया हैनिया आजार तैयार हुआ। एडिस एजिप्टाई सिकड़िज उनी भाइरास ते आक्रमण काते निजे प्रथमे इनफेक्टेड हुआ तारपरे उनी जदि कोनो सुस्थ हरे गेरे खान उनी हड़ा डेंगू होई दाड़ेया। झोतो उमेरान कोआ गे नोआ आजार की हुआ? निया आजार दो जे कोनो उमर रेन हड़ा गे होई देना संभावना दो मेना। तबे बाले गिद्रा बा बेशी बयस्क हड़ नुकु को होई लेखान निया आजार दो भयानक रूपे हाताव दाड़ेया। निया छाड़ा हो हामाल हड़मो आयो को बा किछु रोगी जहां को दो मायाम ना डिसऑर्डर मेना जेमन थैलासीमिया जेमन किछु रोगी जहां को दो प्रेशर बढ़ती के तकवा बा हाइपरटेंशन डायबिटीज शुगर बढ़ती तकवा एजमा बा श्वाসকষ্ট मेना तकवा लिभार बा किडनी आजार को मेना तकवा नुकु हड़ा क्षेत्रे जदि डेंगी आजार होय खान ताहले निये दो भयानक रूपे धारण दाड़ेया। ताहले डाक्तार बाबू नोआ आजार की बतरानाक कना? हाँ डेंगी आजार दो अवश्य बतरान आजार कना कारण निये आजार ते दो रोगी को गज दाड़ेया। डाक्तार बाबू तीन लेकाना डेंगी आजार होई दाड़ेया? डेंगी आजार दो साधारणत पेया भाग ते को भागा। मिद नम्बर होय कना क्लासिकल डेंगी फीवर बा निये दो मिदटांग साधारण डेंगी कना हाँ निये डेंगी निये दो बतराना तेमन किछु बानुआ। दो नम्बर होय कना डेंगी हेमारेजिक फीवर जहाँ निये धरने डेंगी रे दो मायाम को उडुकुआ हड़मोना विभिन्न जायगा खन मुँह खन मोचा खन माड़ी खन पायखाना ना रास्ता लेकाते मायाम उडुक दाड़ेया मायाम को उल्लो दाड़ेया निये दो डेंगी हेमारेजिक फीवर। आर मिद धरने फीवर कना ओना दो लिया डेंगी शॉक सिंड्रोम। ओनिया आजार रे दो रोगी दो मिदटांग शॉक लेका अवस्था तैयार दाड़ेयाते हड़मो खन उनिया फ्लुइड को उडुकुआ ओना खातिर उनी दो अड़ी लांगा आय लातावागोआय हड़मो एकदम ठंडा चाबा ताया हाँ निये शेष जे बारिया रकम डेंगी डेंगी हेमारेजिक फीवर एवं डेंगी शॉक सिंड्रोम हाँ निये बारिया दो सिवियर डेंगी को लिया बा मारात्मक डेंगी को लिया। बतरानाक हाँ निये खन दो
ᱨᱳᱜী ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱭ᱾ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱱᱮ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱩᱡᱟ ᱡᱮ ᱰᱮᱝᱜᱤ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ? ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ? ᱰᱮᱝᱜᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱞ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚন্যান্য ᱵᱷᱟᱭᱨᱟল ᱟᱡᱟর ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱤᱢᱴᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ, ᱠᱷᱩᱵ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱚᱥᱩᱠ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱞ ᱯᱷᱤᱵᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱯ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱥᱚᱱᱫᱮᱦᱚᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱰᱮᱝᱜᱤ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱫᱚᱢᱮ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ, ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ, ᱨᱳᱜী ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। তারপর হচ্ছে ম্যাদ তায়নম রে হাসো, রেট্রো অরবাইটাল পেন কো লেয়া, ম্যাদ তায়নম রে হাসো। তারপরে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ, ᱡᱟᱝ ᱡᱮᱞ ᱜᱟᱸᱴ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ। ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱯ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱥᱚᱱᱫᱮᱦᱚᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱞ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱰᱮᱝᱜᱤ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱩᱡᱽ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱰᱮᱝᱜᱤ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱴᱮᱥᱴ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱚᱜᱼᱟ? অবশ্যই প্রথমে ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱱᱫᱮᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱴᱷᱤক আছে? ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱯ ᱠᱚ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚᱱ ᱥᱚᱱᱫᱮᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱰᱟᱭᱟᱜᱱᱳᱥᱤᱥ ᱫᱚ ডাক্তার বাবু কো বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ᱨᱮᱱᱟᱜ ফেসিলিটি করে ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱯᱷᱚᱛ। ᱰᱟᱭᱟᱜᱱᱳᱥᱤস ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ তাহলে রোগীয়াᱜ চিকিৎসা দরকার ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱳᱜᱽ ᱪᱤᱠᱤৎᱥᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱷᱩᱵ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ। ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱯᱮᱨᱟᱥᱤᱴᱟᱢᱚᱞ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱟ। প্যারাসিটামল গে বাড়তি ব্যবহার হইয়া, ঠিক আছে? প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য ধরনের রুয়ো কম রান বা হাসু কম রান নিয়ে কিন্তু ব্যবহার বাং গানোয়া, নিয়ে করে তো অসুবিধা হয়ে দাঁড়িয়ে, কারণ নিয়ে মায়াম কো যে ওডোকোক কানা ওনা কো বাড়তি দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, অ্যাসপিরিন বা আইবুপ্রোফেন অনিয়া জাতীয় রান দো বাকো ব্যবহারা, প্যারাসিটামল কে ব্যবহারা। ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟর ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱮᱝᱜᱤ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱤ ᱠᱳᱱᱳ ᱚᱠᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ? ᱦᱮᱸ, ᱱᱤᱝᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱠᱛᱚ ᱯᱷᱚᱞᱳ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ গ্রীষ্মকাল ᱨᱮᱱᱟᱜ শেষের দিকে, হ্যাঁ, সাধারণত ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱢᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱢᱟᱥ, হ্যাঁ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱤᱡᱚᱱᱟᱞ ᱴᱨᱮন্ᱰ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱡᱟর ᱨᱮᱱᱟᱜ। হ্যাঁ, বর্ষাকাল বর্ষার পরবর্তী সময় হ্যাঁ নিয়ে করে হ্যাঁ নিয়ে আজার বাড়তি হᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। রাবাং দিন করে হ্যাঁ নিয়ে আজার ᱫᱚ তেমন বাড়তি ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ। ᱰᱟᱠᱛᱟর ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱮᱝᱜᱤ ᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱮᱫ? ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤষ্কার ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ। ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱠᱟᱜᱼᱟ। ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱴᱩᱠᱩᱡ, ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱮᱞᱟᱝ, হ্যাঁ নিয়ে করে আᱹᱰᱤ সময় দাগ বন্ধ দᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ। তারপরে নারকেল ᱨᱮᱱᱟᱜ খোলা রে দাগ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱠᱚᱜᱼᱟ, টায়ার করে দাগ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱠᱚᱜᱼᱟ, বাইরে করে তাহেনা। যেমন এসি মেশিন করে, এয়ার কুলার করে, বাহার ᱨᱮᱱᱟᱜ টব করে, ᱟᱹᱰᱤ সময় ব্যবহার ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱴᱚᱵ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱨᱮ, ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱚশᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ। সুতরাং টেকাও দারাম ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟর ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱫᱟ, ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱩᱡᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ টেকাও দারাম ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱚᱵᱚᱞᱚᱢᱵᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜ ᱢᱟ। ᱦᱮᱸ, ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱵᱟᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜ ᱢᱟ, ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱩᱪᱤᱛ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ। তাহলে দাগ ᱡᱟᱣᱨᱟᱜᱼᱟ, ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ। তাহলে ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱳᱱᱳ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱣᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ 5-3 ᱫᱤᱱ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। তারপরে টব এমান ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱞᱴᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। কুলার ᱠᱚ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱼᱯᱷᱟᱨᱪᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱦᱮᱸ, ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱛᱨᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱟᱯᱟᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱦᱮᱸ, ছাদ চট করে দাগ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ট্যাঙ্ক ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ দাপাল দরকার, মাঝে মাঝে পরিষ্কার দরকার। হ্যাঁ নিয়ে কো ছাড়া হ যেহেতু সিকড়িজ গে মানে মূল কালপ্রিট কানা ᱠᱚ, তাহলে সিকড়িজ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ব্যক্তিগত লেভেল রে ᱟᱵᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱨᱚᱴᱮᱠশন ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। 1 নম্বর ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মশারি ব্যবহার ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ মশারি যেন কো ব্যবহার মা। মশারি ছাড়া অন্তত গিতিᱡ সময় মশারি বন ব্যবহারা।
তাহলে অন্য সময় যাতে নুকু সিকড়িজ ওড়াগ করে বাকো তাহেন মা তখন তাহলে আবো সিকড়িজ রিপেলেন্ট কিছু জিনিস মেনা যাতে সিকড়িজ কো দাঁড়া যেমন ধূপ যেমন ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ লিকুইড এমান কো ম্যাট ধোঁয়া ওড়োকᱚᱜᱼᱟ হ্যাঁ নিয়ে কো ব্যবহার জরুরা যাতে সিকড়িজ বাইরে কো তাহেনা ওড়াগ করে নেট কো লাগাও জরুরা এবং নিয়ে দো আবো ব্যক্তিগত লেভেল না প্রোটেকশন এবং আবো ওড়াগ চারপাশে যাহা পরিবেশ ওনা হো বগে ঠিক রক্ষার না দায়িত্ব আবো পাশাপাশি কোনো জায়গায় যাতে দাগ বাং জমা মা হ্যাঁ দাগ কো বগে ঠিকতে ড্রেন দরকার দাগ বগে ঠিকতে চালাক মা কোনো জায়গায় বাং জমা কাতে হ্যাঁ নিয়ে কো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস কানা হ্যাঁ নিয়ে রোগ খন টেকাও দারাম লাগি হ্যাঁ নিয়ে রোগ আজার কদো আডি সময় এপিডেমিক হয়ে গিয়া মিতে আডি হড় কো এফেক্ট দাড়িয়া ঠিক আছে মানে মিট হড় ঠেন খন আর মিট হড় হই দাড়িয়া বা মিট হড় ঠেন খন আর মিট হড় হই দাড়িয়া উনি হড় দো নিয়ে জন্য দো দায়ী দো বাং কানা মিটাং হড়া যদি ডেঙ্গি হয়ে খান উনি ডেঙ্গি হড় ঠেন মিটাং সুস্থ সিকড়ি উনি গের কে দেয় গের কাতে তারপরে উনি আর মিট হড়ে গের কে দেয়া তখন উনি হড় ঠেন খন আর মিটাং হড় ঠেন ডেঙ্গি আজার নিকে ট্রান্সমিট দাড়িয়া কিন্তু উনি হড় দো অন্য হড় সালা গাতে খান উনি সালা গালমারাও দায় উনি টাচে কানায় অনকাতে দো বাংশরা যাহাই দো ডেঙ্গি হই কানতে উনি হড় দো বগে ঠিকতে মশারি ভিতরে রে দহ দরকার উনি যেন আবার হ্যাঁ সিকড়ি কো গের কাতে আবার অন্য হড় কো ঠেনে ট্রান্সমিট হ্যাঁ উনি জীবাণু হ্যাঁ নিয়ে দাও দো এম উচিত বাং কানা তাহলে কি নোয়া বতর তাহেনা যে ওড়ারে মিট হড়াগ ডেঙ্গি হয়ে কানা আর হো এটা হড় কো হই দাড়িয়া নিয়ে বতর দো তাহেন কান গিয়া ইনা খাতির সন্তর্তে তাহেন দরকার ওড়াগ রেন পাশাপাশি ওড়াগ রেন হ্যাঁ কারণ মিটাং সিকড়িজ উনি হড় গেট কাতে নুই সিকড়িজ দো উডাউতে আডি সাঙ্গিᱧে চালাᱜᱼᱟ নুকু 100 থেকে 200 মিটার ডিস্টেন্স কো কভার দাড়িয়া ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱲᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ অবশ্যই নিয়ে আজারে জম ᱧᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মেনাᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱰᱮঙ্গি ᱨᱳᱜᱽ ᱛᱮ ᱟᱠᱨᱟᱱᱛᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱰᱤᱦᱟইᱰᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱵᱩᱜᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱩᱪᱷᱟᱹᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱛᱟᱭ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱧᱚᱜ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱧᱚᱜ ᱫᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱢᱱᱤ ᱯᱞᱮᱱ ᱫᱟᱜ ORS ᱫᱟᱜ তাহলে ডাক্তার বাবু ডিহাইড্রেশন লই হচেদা যে হরমোন রেনাᱜ দাগ কি কমোয়া হরমোন দাগ কমোয়া ঠিক আছে হ্যাঁ নিয়ে আজারে দো আবো ভিতরি রে যাহা রক্ত নালী কো মেনা ওনা রক্ত নালী খন আডি সময় লিকেজ হইও ঠিক আছে রক্ত নালী না জিনিস কো বাইরে উডুকোয়া দাগ উডুকোক না প্লাজমা ঠিক আছে ব্লাড কো উডুকোক না হ্যাঁ ওনা খাতির কে না হেমারেজিক ডেঙ্গু হইও গিয়া আর কি তবে উনি রোগী যদি জম ᱧᱩ চট রে খেয়াল বন্ধ হয় তাই বাড়তি ᱧᱚᱜ দাগ ᱧᱩ বাড়তি ᱧᱚᱜ ORS বারে বারে দাগ ᱧᱩ বাড়তি দাগ ᱧᱩ এবং আর জম ওনা ᱧᱩ দাগ কো দো ফারচা ফারচি তাহেন হ্যাঁ এমনি ফারচা ফারচি দাগ হই দাড়িয়া ORS দাগ হই দাড়িয়া হ্যাঁ ফল না রস হই দাড়িয়া জম ᱧᱩ কো যতটুকু স্বাভাবিক গানোয়া উনি হড় কিন্তু অনেক সহজ রে আজারে টেকাও দাড়িয়া আর কি জম ভাগি লেখান দো অসুবিধা আচ্ছা ডাক্তার বাবু মুচাদ রিন কুলিয়ে মিয়া ডাক্তার হিসেব তে নে হড় কো ঠেন আমা সান্দেশ দো চেদ ব্যক্তিগত লেভেল রে আবো মশারি বন খাটাওয়া সিকড়িজ ওড়াগ রে যাতে বাকো তাহেন মা ওনা ব্যবস্থা বন হাতাওয়া আর সিকড়িজ যাহাঁ রে কো তেয়ারোয়া ওনা দাগ পরিষ্কার দাগ অনকানাᱜ জিনিস আবো বাবন দহয়া যত গে ভাগে ঠিক দাপাল কাতে বন্ধ হয়া দাগ আডি দিন জাওরা কাতে বাবন দহয়া হ্যাঁ 5-3 দিন ছাড়া সাফাসাফি কাতে বন হ্যাঁ আবার সিতং রে রহড় কাতে আবার বন দহয়া অনকানাᱜ কিছু সাধারণ কিছু জিনিস আবো বন পালাও লেখান গে অনেকান রোগ দো বাং হইওয়া আর হ্যাঁ নিয়ে রোগ নিংকানাᱜ সিমটম বন ñᱮᱞ লেখান আবো দো সময় বাং নষ্ট কাতে হাসপাতাল বা ডাক্তার বাবু ঠেন বন চালাᱜᱼᱟ হ্যাঁ নিয়ে করাও লেখান গে নিয়ে রোগ খন দো আবো দোবন টেকাও দারামᱚᱜᱼᱟ আডি আডি সারহাও ডাক্তার বাবু ডেঙ্গি বাবদতে আডি গণগান কথা কম মেতাগ লিয়া সলা পরামর্শ কম এমাগ লিয়া নোয়া খাতির সান্তাড়ি আখড়া পাহাটা খন আইমা সারহাও লে চালাম কানা মা এনখান তেহেñ দো নিনাᱹᱜ ধাবিᱡ ᱜᱮ আলে পাহাটা খন সান্তাড়ি আখড়া পাহাটা খন জোহার ডেঙ্গু আজার বাবদতে ডাক্তার ᱩᱪᱷᱟ.ᱱ হাসদা সাও কুপুলি রপড় পে আঞ্জম কেদা কুকলি রেদো তাহে কানায় আল্লাদি মুরমু নিতোᱜ দো আঞ্জম গো তাপেগিᱧ গাপানা আখড়া কামি হরা গাপা দোপে আঞ্জমা সেরিñ কদো
ᱠᱟᱯᱩᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ, ᱨᱟᱢᱠᱨᱤᱥᱱᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ, ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱯᱩᱞᱤᱱ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱨᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱛᱷᱩᱛᱤ, ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱸᱥ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱛᱷᱩᱛᱤᱭᱟᱭ ᱢᱤᱥᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ᱾ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱯᱮ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ᱾ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱱᱱᱟᱨᱟᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱥᱮᱨᱮᱧ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱱᱱᱟᱨᱟᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱨᱤᱢᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ᱾ ᱟᱱᱱᱟᱨᱟᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱱᱱᱟᱨᱟᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱨᱤᱢᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ।